राम राम सांग मैंने शुभ सकाल। तो सांग मैंने छोटिया ब्लॉग रे आपण मानक समस्त स्वागत। तो सांग मैंने मोर आज अच्छी छुट्टी। तो सकाल सकाल सब कम छाड़ी मैंने कम मैंने कौन नित्यक्रम सारिक मोर पैंट सार्ट जहाँ सब था सब बतुरे सफा करने। तो ये मार्केट जाइए जानते मोर छुट्टी तो अच्छी छुट्टी अच्छी मैंने किसी गोटा तड़का फड़का करवा। तो से मु चिकेन नहीं आसी देखी पार्थ। तो आउपटे आमर मसला कषा चली आउपटे आमर आलू थुआई गोटे पिलाटा खाइब बोली अनई गरम पानी ये बसई देखुए दिहब बोली आमती चलती आम छुट्टी प्रोग्राम आज आर भी छुट्टी अच्छी पिलाटार भी आज छुट्टी अच्छी मोर भी छुट्टी अच्छी। तो आज छुट्टी रे चिकेन आनिक कषिक खियापिया हम। तो आमर रोषे कार्यक्रम चाली लगिगला तो पानी दबा यही पानी देदेवा। आड़े वीडियो करू करू साड़े लगिगला होगला। तो वीडियो लगे रुहतु क्या सांग मैंने एमती करके मोबाइल धरला से बड़ हो जाऊँगी कष्ट होना कि एमती करके धरी बड़ स्क्रीन टे आज जो टाइप रील आसे से टाइप ब्लॉग वीडियो बनाऊँ जो फास्ट टाइम। तो एमती आम चली वीडियो लगे रुहतु। गोटे सांग मैंने आउटा जिन देखा ये जो जिनस देखुना ये हूँ लंका पाउडर मैंने चक्की पेशा आई दुकान किना है चक्की पेशा आई लंका पाउडर अध किले 120 टका देखिए पार्थे। ये सब आम चलती छुट्टी छुट्टी फ्री कौन रहा सांग मैंने रोषे बास पैंट सार्ट सफा हम ताको सब खाला बेलू 2टा बाजी रोषे सैला बोधे 12टा 12:30 हो सफासफी कर गाधेला जहाँ भी 2टा तापर खाई पी शोला 3टा रेस्ट रेस्ट माने कौन आज रेस्ट 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट यही तो हूँ जीवन दक्षिणी पवन ठीक है। तो वीडियो लगिक रुहतु। सांग मैंने आमर मसला रेडी होगा से चिकेन पकेबा। तो देखी पार्थ आम ये चिकेन आसीगला आ पकई देकि कषा कषा कषि चलो। से लुण पकईदे लुण लुण पड़गला किस समय गोल छाड़ीदे पानीटा बाहरी सारापर जा आलू पड़ो मसला मसली पड़ो ए चर्बी दे जाए टे छाड़ जहाँ मिलला ता खाया ठीक अच्छे देखी पारे आमर चिकेन सांग मैंने बास्ना पूरा बढ़िया है देखा चिकेन हो गला कि ना क्या दबा। हाँ पानी तो मरीगला वाह अति सुंदर से चिकेन मसला पकईदे चिकेन मसला भी शेष सांग मैंने भिड कर मझे मझे पिला फोन कर भारी विरक्त लगे सत कथा डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर मत आज। तो आमर हाँ चलो लगे आम तरकारी ए लंका गुंड पकड़ा लंका गुंड आउट पकड़ा
ଗାଣ୍ଡି ଜଳିବା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଘାଣ୍ଟିବା ଏବେ। କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ହେବ ଆଜି। ଆରେ 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 ଛିଟକୁଛି ରେ ମୋ ଉପରକୁ। କଲର୍ଟା ଆଜି ମସ୍ତ ହେବ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ଦେଖ ଦେଖୁଛ ତ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ, ପଡ଼ୁ ବୋଲୁ କଲର୍। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଣିଟା ଆଉ ଟିକେ ମରିବ, ତାପରେ ଆଉଟା ଆଉ ଟିକେ କଷିବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଶେଷ ଖେଳ ଶେଷ, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପେଟ ପାଇଁ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ନା କାମ କରୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ତ, ଚିକେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ମୁଁ ସେଟା ଭାବିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ତୁ ଏତେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଖାଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ? କାମଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ପୁଣି କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଖାଉଛୁ। ସେଟା ଭାଇ ଖାଉଛୁ, କାମ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ମସ୍ତ, ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିକିରି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଷାଟା ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସତ କଥା, ସବୁଦିନଠାରୁ ମୋତେ ଆଜିଟା କାହିଁକି ପୁରା ଚିକେନ୍ଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚର୍ବିଟା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଇଏ ଗରମ ପାଣି କରିଥିଲି ଯେଉଁ ସେଇ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମନ କାହିଁକି ହେଉନି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଦେଉଛନ୍ତି ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍। ଓଃ କି ପିସ୍ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ସେଥିରେ। ଏବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବା ଫୁଲ୍। ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଝୋଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୁସ୍। ବାহ, ଫୁଟିଯା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ପାଣି ଦିଆ ଶେଷ। ଆଉ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଛି ଆମର ଇଏ ହେଲା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକିରି ପକେଇ ଦେଇକି ଯିବା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ଜଲ୍ଦି, ପଳେଇ ଆଇଲି। କାମ ଫାମ ବୋଧେ ନାହିଁ ଆଜି, ପଳେଇ ଆଇଲି ରୁମ୍କୁ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ଆମେ ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ କାଟିଛୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଆଜି ଗାଣ୍ଡି ତ ଜଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗାଣ୍ଡି ଜଳିବ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଏତେ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ହେଇଗଲା। କି ବାସ୍ନା, ବୋବାଲିଆ ବାସ୍ନା ପୁରା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ବୋବାଲିଆ ବାସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଶେଷ। ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲାଠୁ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବ ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଥାଉ ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ସତ କଥା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ଜୁସ୍ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରେଡ଼ି ଆମର, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି।
आमर ए रखीदे हो गया तुम्हारा ठीक है ओके एबे आम जा पैंट सार्ट सफा करवा गाधेगा गाधे आसला बाय तो सांग मैंने मुझे गाधे रेडी पलि आसली तो आम तरकारी गरम होपटे आमर भात बड़ा बुड़ी है खिया पिया हम अपेक्षा करूँ टेस्ट को भाया देखा ठीक अच्छे देखो तरकारी आम गरम हो गला काढ़ी दबे बंद करदे बंद हो गला आमर बड़ा बुड़ी हो गला देखी पारे एबे आमर चिकेन कढ़ा हम एबे काढ़ नियो केमिति हेइची सेटा पे आमे देखिया टेस्ट को भाया ठीक अच्छे काढ़ ले लो टेस्ट करो पहले तुम कैसा है हाँ लाजवाब लाजवाब तुम्हें भी खाओ मु नहीं जाए टिके देखो तरकारी देखुन तो को भाया बढ़िया तरकारी आई केन लगुच अच्छा है हो भाई आम भी नहीं जा देखिए केमती झोल देखिक मो पेट भरी जाऊँ सत कथा मस्त झोल आ चिकेन चिकेन आलू गला पड़े हाँ हाँ रात में ही ना रात के लिए भी हो जाएगा ना मूड पापा ठीक है रखिदे तेरे खाइबा चिकेन टिके नहीं आसे हाँ पराठा आगे पराठा टेस्ट कर दिया बढ़िया सांग मैंने देखुन तो बढ़िया ठीक अच्छे पुणी आउटा नुआ वीडियो देखा रोचे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे आउ फॉलो करदे ना कौन करेंगे भल लगे आप न भल लगे चलो फॉलो करेंगे तुम इच्छा रोच बाय बाय।